بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں پشاور تعلیمی بورڈ میں اور ای مارکنگ کا ایک نیا سسٹم جو پشاور بورڈ نے جس کا انیشیٹو لیا ہے اس حوالے سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹیچرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں کہ یہ کون سا سسٹم ہوگا, کیسا سسٹم ہوگا. ان کے سامنے جب ایک ایسا پرچہ رکھا جائے گا جس سے وہ پہلے واقف نہیں ہوں گے. حالانکہ انہوں نے ٹریننگز بھی دی ہیں, ٹیچرز کو سمجھایا بھی ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیکنیکلی بتائیں گے کہ یہ پرچہ آپ نے حل کیسے کرنا ہے, کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ کی غلطی قرار دی جا سکتی ہے اور جس کو آپ نے نہیں کرنا. ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی محمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ سر. اعجاز صاحب, پہلے تو اگر ہمیں آپ سمجھا سکیں کہ جب بچے کے ہاتھ میں پیپر ہوگا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سر ہمارا ٹائٹل پیج ہے جو آنسر بک ہے, فرسٹ پیج اس کا ایسا ہوگا. اس پہ آنسر بک میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا انپٹ کم سے کم رکھیں. تو اس میں اسٹوڈنٹ نے ہمیں جو رول نمبر ہے اور جو پیپر وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے اور جس کلاس کا ہے یہ انفارمیشن انہوں نے اس کو میں دینی ہے. یہاں پہ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ اس بلاک میں یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس لکیر کے اوپر کسی قسم کی لکھائی نہ کریں. اس کے اوپر جو ہے وہ سسٹم ریڈیبل ایریا ہے, بار کوڈ ہے اور سیریل نمبر وغیرہ ہے. تو اگر اس پہ بچہ کوئی نشان لگائے گا یا کچھ لکھے گا تو پھر سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ ہمیں ایرر دے گا. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ اردو میں بچے کو لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے اوپر لکھائی نہیں کریں گے. اسی طرح ایک پوائنٹ پہ نیچے جو ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس لکیر کے نیچے لکھائی منع ہے. تو بچہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھے گا کیونکہ یہاں پہ سسٹم نے اس جگہ کو ریڈ کرنا ہوگا, یہاں پہ بار کوڈ ہے. اگر یہ ٹائٹل پیج کا تیسرا جو ایسا ہے, اس میں ہمارے پاس یہ رول نمبر کے لیے ببل شیٹ دیے ہوئے ہیں اور فل سبجیکٹ کے لیے ببل شیٹ دیے ہوئے ہیں اور کلاس کے ببل شیٹ ہیں. رول نمبر کے لیے یہاں پہ ہم نے جو اسپیس دی ہوئی ہے اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا رول نمبر ڈیجٹس میں لکھے گا, ہنسوں میں, ٹھیک ہے. اور جو ہنسا اوپر آئے گا اس کو کنسرن کالم میں نیچے جا کے اس کو شیڈ کرے گا. ہمارا جو رول نمبر ہے اسی حساب سے ہم نے اوپر خانے بھی دیے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ کالمز اویلیبل ہیں. اسی طرح فل سبجیکٹ ہے, اس میں اگر بچے نے انگلش کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تو انگلش کے سرکل کو فل کرے گا, کیمسٹری کے پیپر میں کیمسٹری کو سرکل کو فل کرے گا اور فزکس کے پیپر میں فزکس کے سرکل کو فل کرے گا. اس طرح اگر فرسٹ ایئر کا پیپر ہے تو فرسٹ ایئر کے سرکل کو فل کرے گا اور اگر سیکنڈ ایئر کا ہے تو سیکنڈ ایئر کے سرکل کو فل کرے گا. اسی طرح اگر 9-10 کا ہے تو وہ یہاں پہ 9th اور 10th کا وہ پورشن بھی یہاں پہ اویلیبل ہوگا. انٹر کے لیے 11-12 ہوگا اور 9th اور 10th جو ہے وہ میٹرک کے کلاس کے لیے ہوگا. یہ آنسر بک پہ جو رول نمبر لکھنا ہے اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ بلو اور بلیک بال پوائنٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نہ یوز کریں. ریکمینڈڈ جو ہے وہ بلیک ہے, اس سے اسکیننگ امیج جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے. یہ ہم نے آپ کو ایک ڈیمو دکھایا ہوا ہے, دیکھیں اوپر 2 ہے تو کنسرن کالم میں 2 کے سرکل کو فل کیا گیا ہے. اس طرح اگر اوپر 0 ہے تو نیچے 0 جو ہے اس سرکل میں ہم نے شیڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ رول نمبر جو ہے اسی ببلز کو فل کرتے ہوئے رول نمبر بچے فل کریں گے. اوپر ڈیجٹس میں ہوگا اور نیچے ببل میں دیا جائے گا. کوشش کریں گے بچے کہ اس طرح ٹیک نہ لگائیں بلکہ مکمل شیڈ کریں سرکل کو, لیکن شیڈ اس طرح بھی نہ ہو کہ وہ آگے دوسرے دائرے کو ٹچ کریں یا کراس کر دیں اس کو. ایک کالم میں 2 ڈیجٹ اگر بچے فل کر دیں تو یہ بھی ایک مسٹیک ہوگی, ان کا رول نمبر پہ سسٹم ریڈ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, یہ وہی کالم ہے ہمارا. یہاں پر سبجیکٹ سلیکشن کے لیے یہ بلاک ہے اور یہ بلاک جو ہے وہ کلاس سلیکشن کے لیے ہے. میٹرک میں 9th اور 10th ہوگا اور انٹر میں یہ 11th اور 12th ہوگا. پھر پیج 2 ہمارے پاس جو آنسر بک کا ہے اس پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو لیے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. انسٹرکشنز کو اردو میں بھی لکھا گیا ہے اور انگلش میں بھی لکھا گیا ہے, تو جو بچے جس لینگویج کو سمجھنا چاہیں اس کو آسانی ہو تاکہ. اس میں ہم نے دیا ہوا ہے کہ جو سرکلز ہیں اس کو بال پین کے ذریعے فل کریں, رول نمبر کو مختص کردہ جگہ پر اعداد کی صورت میں لکھیں اور اس سے منسلک دائرے بھریں.
सेक्शन बी के हर सवाल के जवाब के लिए 1 सफ़ा मुख्तस किया गया है और सेक्शन सी के हर सवाल के लिए 6 सफ़ात मुख्तस हैं। हर सवाल का जवाब इसकी मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें। किसी भी सवाल का जवाब इसकी मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कोशिश करेंगे कि उसी जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो जितनी स्पेस प्रोवाइड की गई है, ये स्पेस मोर देन इनफ है। जवाबी कापी का कोई हिस्सा पढ़ने की ममानियत है। इम्तिहान के आखिर में जवाबी कापी को निगरान के हवाले करें। किसी भी किस्म के इबहाम की सूरत में निगरान इम्तिहान से रब्ता करें। ये जो आंसर बुक है उसका जो फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्टरी पेजेस थे वो थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने देखा है प्री प्रिंटेड क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 है वो यहीं पे लिखेगा। अगर बच्चा क्वेश्चन 1 नहीं कर रहा तो वो इसको स्किप कर देगा, उसको ब्लैंक छोड़ देगा। उसके लिए फिर वो क्वेश्चन 2 के लिए अलग पेज है, क्वेश्चन 3 के लिए अलग पेज है। तो क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 2 के जगह पर और क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 3 की जगह पे फिल करेगा। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा तो उसको बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ दे, उस पर कोई क्रॉस या और किसी किस्म का निशान ना लगाएं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने 6 पेजेस दिए हुए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने 1 पेज दिया हुआ है। तो बच्चा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 1 पेज पे लिखेगा और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके लिए 6 पेजेस अवेलेबल होंगे। तो 6 पेजेस में उसने वो जवाब देने हैं। अगर एक क्वेश्चन जो है पार्ट ए कंप्लीट हो जाए तो बच्चा फिर अगले पेज पे उसका पार्ट बी अटेम्प्ट कर सकता है। जी, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि समझ आ गई है, मुझे भी आ गई है इजाज़ साहब। लेकिन कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात मैंने टीचर्स के भी सुने हैं कि अगर किसी बच्चे से गलती हो जाए, मिसाल के तौर पर उसने क्वेश्चन नंबर 2 की जगह जवाब लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो उसके नंबर गए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मिस्टेक जो है इसके लिए हमने एक अलग से सिस्टम रखा हुआ है। तो अगर बच्चे का जवाब गलत जगह पे हुआ तो उसके लिए फिर हमें ये है कि एक और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसको बाईपास करके हम उसको मार्क करेंगे। तो वो बच्चे का जो जवाब है वो लॉस नहीं होगा, उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, बच्चे डेकोरेशन भी करते हैं अपने पेपर का, मतलब हेडिंग्स देते हैं, सुर्ख रंग भी इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ रंग भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये जो 4 पेपर्स हैं, ये जो ई मार्किंग वाले पेपर्स हैं नए सिस्टम के तहत, इसमें वो हेडिंग्स किस तरीके से दें? लॉन्ग क्वेश्चंस में बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, मार्कर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस रंग में कर सकते हैं? ये एक बात तो ये है कि कलर पेजेस जो हैं, कलर मार्कर्स वगैरह, ये तो स्कैन होंगे तो ब्लैक एंड वाइट में होंगे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह जो ग्रीन या रेड इस तरह के हैं जो इसका स्कैनिंग इफ़ेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो बच्चा अगर जिस पेन से लिख रहा है उससे हेडिंग दे दे तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक रहेगा, उसको उसका पूरा वो बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कुछ पेपर्स में डायग्राम भी बनाने होते हैं, तो वो भी उसी उसमें बनाएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट से बनाएगा? हाँ, ये ऐसा है कि क्योंकि पेंसिल का स्कैन इतना अच्छा नहीं आता, तो अगर बच्चा ऐसा करे कि पेंसिल से वो डायग्राम बना दे और फिर फाइनल उस पर बॉल पॉइंट जब बन जाए तो बॉल पॉइंट के ज़रिए उसको आउटलाइन कर दे ताकि फिर वो स्कैनिंग में उसका इमेज आ जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। मतलब इंक पेन या पॉइंटर जिसको कहते हैं वो नहीं इस्तेमाल यूज़ नहीं करना। इंक पेन या पॉइंटर जो है वो ख़ासकर डायग्राम के लिए तो बिल्कुल यूज़ ना करें। बाकी जो अगर वो यूज़ कर सकते हैं कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि वो पेज को डैमेज ना करें। या बाज़ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि वो कट निप के पेन यूज़ करते हैं जो लैंग्वेजेस हैं उसके लिए, तो उसमें फिर ये मसला होता है कि कागज़ ख़राब हो जाता है, इसको हमने स्कैन करना है। तो कोशिश यही हमारी है कि मतलब जो रिज़ल्ट है वो उसका अच्छा से अच्छा है। नहीं सर, मुझे फिर कन्फ्यूजन है। अगर किसी ने शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो उसके लिए इंक पेन या कट पेन ये नहीं इस्तेमाल कर सकता? नहीं, कट निम वाली या इस तरह की पेन यूज़ ना करें। बाकी अगर वो इंक पेन है तो कोई भी मसला नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पेन ना हो कि वो कागज़ को डैमेज कर देना, क्योंकि स्कैनिंग से फिर बच्चों को हम ये भी गाइड कर रहे हैं कि वो ये आंसर बुक है इसको फोल्ड ना करें, या इस तरह का टीचर्स को भी समझा रहे हैं ताकि फिर आगे स्कैनिंग में मसले ना हो। अच्छा, इसमें बच्चे अगर कोई लफ्ज़ गलत लिखें, स्पेलिंग गलत लिखें, तो वो वाइटनर का भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो वाइटनर का भी कर सकते हैं, और अगर वाइटनर नहीं है तो बेस्ट ये होगा कि उसको काट के उसके ऊपर वो लफ्ज़ लिख दें,
क्योंकि वाइटनर से फिर भी पेज का वो ये है कि स्टिक हो सकता है दूसरे पेज के साथ, तो अगर स्टिक नहीं होता या और मसला नहीं हो तो मेरे ख्याल में वाइटनर को अगर वाइट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके ऊपर लाइन लगा के जो वर्ड गलत है उसके ऊपर लिख दें या उसके साथ ही लिख दें, जिस तरह भी वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जब जवाब लिख रहे होते हैं तो रफ वर्क भी लिखते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमने कंटिन्यूएशन शीट्स नहीं रखी, मतलब जितने भी आंसर बुक है उसको पेपर के लिहाज से रखा हुआ है। तो अगर बच्चे रफ वर्क करते हैं तो फिर वो सुपरडेंट से जो हमारे कन्वेंशनल आंसर बुक है उसकी कंटिन्यूएशन शीट्स अवेलेबल होंगे, वो डिमांड कर सकते हैं, सुपरडेंट उसको देने का पाबंद होगा, उस पे वो रफ वर्क करके सुपरडेंट के हवाले कर दें। ये इजाफी शीट सिर्फ रफ वर्क के लिए होगा? ई मार्किंग के पेपर्स में इजाफी शीट सिर्फ रफ वर्क के लिए होगा, पेपर के साथ मतलब उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा जी। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। और नाजरीन और बच्चों के अम्मी अबू, ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा, और ख़ुसूसन टीचर्स को भी। बहुत शुक्रिया।